Prasha Amsaini Lifeline Hekaba Sipahizola District ni bisingo khobjak Jompuijola RD block by Naikuljak yang Jompuijola thangmani Gulagati thangmani Takarjola thangmani tei Bishalgor thangmani o bufang kotoma nokbaro phaiye wachebena mothore chototui khlai tongkha kasajak phiaba salnai saltam ongkha nokbar watui kothor klai paimani hati barsano hunmanka phiaba o bufangno tak pointo haste hapangni phajingtik mungsa yapri najagya kuno na kuno party mung kotor ungei kebuni langma choimano suja kok sana thangke lukurokno kok samani lukurok sawi tongkha jomraja sutio thangjak haike tawsu joratei o bufangbai थांनाय हिमनाय तै माल खुंसालनाय रब फबजागै लांमा सयमनो हागे नित्य देब्रमानि रिपोर्टिंगो नायनाय दि पाथिक जरा चेकरि दङ टिभि खाबने ताकते बुकसं आं नित्य देब्रमा दिनै बेलाके वानमा सिजा कोकमा ताम के दन अमतो गोलाघाटी तो ताकारजला ताय हायकबा जम्पुजलानि रोड खालायो मेन रोड दिनै अम हाय गोलाघाटी बाजार लाज रब बहां पटमा कालाय बाय दंगा लाहार कसार केक कसाय दंगा अमनो तैनाय बेलाय वानमा सिजा हायकबा किरमा सिजा सामने कपाल जरि साबो ताम ओं साइमिया बपुर जानि कालाय बाय थाना न आं मानफिलि तिसाना आं आस्ते आस्ते बुंना बाय वानमा सिजा के बाय कालाय दंगा काबसे पर्यन्त 3 दिन रमैनाय हायकाबा सालथाम रमैनाय दिनैसो पर्यन्त अम अजे गबाय हायकाबा बायनाय खाय दंमानि अम दिनैसो पर्यन्त तान जायगा हाय कुनबिन खाय जायगा अम साबनो साय हामनो हायका सामनो सायबो ओंनो किन्तु अम जे अजे अ रोडनि अबु भांगरंनो कायसे कायसे बर जों बापलि रक तानि माया हायदिबा नल जतन सायमानो अमंका सरकारनि बुफान सरकारनि रोड नितिका सरकार থেকে যত খালাইজাं মানে अम जदि पाब्लिक रक खायनाय तान खायके केस खालायनाय फिन चान्स दङ अम जोंहाय पाब्लिक रक मरनो तानि माया अमनो ताना हायके हास्ते हापां हायके सरकारावनो मा तानाय अमनो तै बेला के वाना सिनजा किरमा सिनजा न नायतनि जों करे अबो फांनो जे बायजाक बायजां नु माने मतेखे तो आसा खायो जमराजा न करिnya जमराजा बेरेन थांजागनिनो केबनि सागाव पार्टी आं तो खाता किन्तु बदिन जन जमराजा नगो फाइबो बेरेन थांमाने अबो फांनो खांके खूब सागाव तामजने हाय अमो तो एमनेखे मस फरेस्ट रंनि आन्डर क्लाइन अबो फांतो गबो फांनो ताबो हायना आं नों हाय पब्लिक जदि मनो ता फांने थांके हयतो केस रफान क्लाइमान आं बय केफान तांगराया किन्तु अमो तो अमोखा मेन रोड ताकारजला जम्पुई निनि yang बिशालगढ़ गुलाघाटी किन्तु म उसाङा सालतामखा नबार वाटै फायै बुहां बायमोन म एकदम टेकिसास दंसो म बायफान क्लाइथाम टेस्ट तन बिसङा गरतै स्कुल थानाय र कलेज थानाय र जतन मति लायो सामनि कपाला जानि अम पार्टी साइमिया अंके ताबो अमनो ति केफन माने वानसुने करिजा अंके बदिन जन म क्लाइथांमान हाइसे आमबागै ताबो म सामनो साका हामनाय म त नों आं ताबो हायनो पब्लिक जदि अबो फांनो राफेर कांके तो केस रफान क्लाइथांमानो राय बुइबो म हाइन सावतारा दिते याबो केनके तांलायाता ग म आनि हिसाब बुंबा जे सरकार न म स्टेप नाना ना एमके म अमा एक माने बस दिन रगो खाना सालताम रमै ताबो सपोइन्ट किसिसास दंसो क्लाइनानि म म त गाडी लाइदों नों नगै दंना मेन रोड जतन लाइदों गाडी सागाबान क्लाइमानो बरं सागाबान क्लाइथांमा किन्तु yang tu tak kebama borok lai omo to kaisa Gulagati Takarjola Jompuy route china म Gulagati Jompuy so main route lai tong main route बिशालगढ़ थांमाने yang te mun tam sana mo song haste ha borong no omo ani hisab mo सरकार नै थानि न म बार जागा खालायो कारण ताके म सरकारनि बुफां म आं थाखि जों सागा म फरेस्ट डिपार्टमेन्ट न आन्डर दंना म नों आं ताम फायखां केसमान क्लाइ थांमा ना अनि सिनि मु किसर ani mung Sahil Dev Burma bukan ni Gulagati nen lagi bayang ni family abo boza gani nutur mazane toiran parane nang boru to gali chalo ang to jalo mo tayang ka bodi yangan salo ko ka haise je all je bang korma all lama kesara oma ke baynya kesai tongmani omno tilin tam sana musuh to belanyo risk ni bebarang tongkha abo to samni kapal tamung abo saime hainong jak tongkha bo phang naisi nem ekdom kopon no abo amono samno chagang kamo hamnai
লামানি নর তো গাড়ি চালক লয় একেবারে রোড পারমিট নাই নাইছে নর গাড়ি চালক মনে হয় না তিনি লামা হামিয়া রোড কেসারো একে বক জায়গায় দङ সামনে সাকা একে মানায় হাইকাবো সামনে সাকে চলিস নং আবো যে তাবো কংলাই সরকার যে চলি বরং আবো খাইতর মার নাই তাবো সামনে কেবল সাবধানে কালাইনাय उंगो साइमिया दजन कुनो गया আমনো তুই নাম সানা মসং তাবংনি হাপাং দङ বেলাইnya আবো তো খালাই আবো নরি রিমাকে বেলেন কাহামতা আবো তো কুনি সিউর করি বুফরে বুফর তামং থাং আবো তো সনা সিমিসি আবো কালাইনি সিমিসি বাকিङि दंसो আমনো নেনে সিলমু কিসারে তাখো আনকে মহি দেববর্মা লাগে হাম রাস্তা তো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা আছে বেশি যদি এদিকে যদি পড়ে মানুষের গায়ে টায়ে পড়বো এটার কথাই হইতেছে আর কি কবে দুইটা কাইতে দিচ্ছে কেউ কাটে টাটেও না এটা দেখে এটা কাইতে লাও নি বালা তারা তো সবাই দেখা যা কিন্তু কেউই কাটে টাটে না এটার বিষয় যদি কাইটটা দেয় তাহলে সবাই সুবিধা হইব আর কি যদি গাছে টাছে এটা যদি পড়ে মানুষের গায়ে পড়লে তো মানুষের ক্ষতি হইব সবাই অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি গাছে গাছে গাড়ির ভিতরে পড়লে তো সেম ঘটনা হইব আর ডাইরেক্ট যদি মানুষের গায়ে পড়তো তাহলে কোনো কথাই নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এই কারণে কাইটটা ধরলে তো সবচেয়ে ভালো হইব এটা আচ্ছা এটা কোন জায়গায় হইতেছে এটা ওই দিন তুফানে হয়েছিল আর এই জায়গাটারে গুলাহাটি বাজার সামনে জগন্নাথ পাড়া ধরে আর কি এটা জগন্নাথ পাড়া না এটা কোন রাস্তা এটি এটা হচ্ছে জম্পুজলা গুলাহাটি জম্পুজলা মেন রোড আর কি এটা গোলাঘাটি জম্পুজলা তাকাজলা মেন রোড এটা এটার ব্যাপারে কিতা কয়টা আপনি শুধু পার্সোনাল হিসাবে এটা তো সবাই চলাফেরা করে কিন্তু কেউ তো কিছু কইতাতে আছে না এটা এমনি করে রয়েছে অনেকদিন ধরে এরকম এদিনকে প্রথম দিন তুফান হয়েছিল পরে রয়েছে কখনো এই জায়গাতে রয়েছে কেউ কাছে রাস্তা নয় এটার বিষয়ে আর কি কইতাছে যদি গায়ে টায়ে পরে কারো দুল রিক্স আছে এটা অর্ধেকটাই ভেঙ্গে রয়েছে এটার কথা কইতাছি আর কি আমরা আপনি বাড়িতে আমার বাড়ি হয়েছে ওই তো সামনে ওই সামনের বাড়ি আর কি আমার বাড়ির কাছে দিকে আমি কইতাছি তো সবাই আর চলাফেরা করে রিক্স তো সবারই আছে এদিক দিয়া ছাত্র ছাত্রী সবকিছু সামনে সবাই ছাত্রীরা তো এদিক দিয়ে যায় এটার লাগে আর কি আপনি পরিচয় একটু আমার নাম লিটন বীর আমার বাড়ি জগন্নাথ পাড়া গুলাঘাটি